Malion an foli aw bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw denkɛ n'aw dɔgɔnin Mole Sɔbɛ an bɛ aw fo kokura alhamdulillah rabbil alamin Fadugu n'o ye Keɲeba serikili ye Fadugu kaw bɛ an bolokɔrɔ yan nɔ ka fara Mbadinani kaw kan a bɛɛ ye dugu kelen ye Fadugu jeunesse ɲɛma n'o ye Musa Jate ye ka fara Mbadinani dugutigi ka représentant fana bɛ an bolokɔrɔ yan nɔ ani Kale Keita ani jeunesse Mamadou wɛrɛ bɛ an bolokɔrɔ Sidibé. Donc Maliens bi le 15 février 2021 an mun ye sigi dɔ kɛ ka tɛmɛ an balima Fadugukaw y'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka taa Kayi ko wɛrɛ bɛ se u ma ala y'a kɛ u ɲuman nana ka bɔ Kayi u seginna ka na an yɔrɔ bi tuguni k'u bɛna contrat kɛ Maliens ye Mali on page kan minnu bɛ ka Mali on jabarani suit ni wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ Fadugukaw mun b'u kun ni kance u bɛna a fɔ aw ɲɛna ni ala sɔnna bawo olu de b'a ɲɛdɔn ni wagati in na an b'a mɛn ko Fadugu gɛlɛyaba de bɛ yen nɔ n'o ye projet mɔgɔw ni dugukɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc a gɛlɛya a ka u yɛrɛ k'u da dɔ la k'a ɲɛfɔ Maliens k'a faamu an kɔni bɛ dugawu de kɛ an bɛna min fɔ a ka kɛ jamana in jɔ baaraw ye nin bɛ transition wagati de la donc ni période in kɔnɔna na bɛɛ kan ka jateminɛ k'a dɔn ko mankan wagati san ye donc minnu bɛ mankan wuli a bɛ kuma olu de fɛ bon n'i ko ko zɛbɛ mankan ka ca c'est que fiɲɛ de bɛ ka wuli so ni fiɲɛ ma tigɛ ale tɛ wuli a yɛrɛ ma donc an b'o yɔrɔ fɔ malidenw ɲɛna n balima Fadugukaw assalamu alaikum. Waalaikum salam. Ok, an bɛ foli bila Mali on media mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ k'a lamɛn fɛn fɛn y'a baarakɛla an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma. Ok, ne Musa Jate ye président de la jeunesse Fadugu n bɛ numéro latɛmɛ n tɔgɔ kelen ma Ok, jama bɛ ni tile assalamu alaikum. Ne tɔgɔ ye Kale Keita ye ne ye Mbadinani dugutigi ka représentant mais en même temps n bɛ jeunesse président fana représenté parce que nin waati in na ale bɛ confinement na kan kɔnɔ donc ni jeunesse ko kumaw bɛ yɔrɔw la n bɛ to ka taa pour ka taa représenté donc an nakun ye ka kibaruya dama dama la jama tulo kan parce que fɛn dɔw bɛ dogo la bon an ma commencé k'a bɛɛ ɲɛfɔ donc dɔw tɛ dɔn donc a tɛ kɛ caman ka ɲɛkumu kan an nakun y'o de ye ni jama bɛ hakɛ to kan merci beaucoup. Ok an bɛ aw fo n'i ko Fadugu ko Mbadinani n'i ko Fadugu ko Keɲeba hakili la an bɛɛ ka laɲini ye kelen de ye donc n'i ko denmisɛnninw i ye musow fɔ i ye dutigiw fɔ bawo wagati tɛmɛna aw nana an bamuso dɔ tun bɛ aw nɔfɛ nka bi ale ma se ka sira sɔrɔ j'espère que kow ka ca bawo don dan tɛ kelen ye mais an bɛ dugawu de kɛ n'an bɛna sigi nin kɛnɛ kan tuguni o ka sɔrɔ Fadugu problème bɛ aw da la a bɛɛ lajɛlen a région la Mali on jabarani filɛbagaw bɛ ka aw lamɛn nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an yamaruyalen don ka nin baara in kɛ a yamaruya sɛbɛn bɛ an bolo min b'a yamaruya ka kunnafoni ɲini k'a di Maliens ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'an ka ɲɛmaayaso yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ani an kanubaga jamaw minnu bɛ page in suit ani minnu b'a partager walasa jamana faama ɲumanw tulo ka don a la kɔlɔlɔ min bɛ an da la u ka se ka kɔlɔlɔ réparer donc an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ ni aw ye a bɛ ɲa ma a bɛ ɲɛfɔli ko Maliens ɲɛna ni problème bɛ yen nɔ donc ni a bɛ se ka résoudre cogo di Fadugu ye sanu dugu ye Fadugu ye jama ni marjan lulu dugu ye bon n'a fɔra ko halisa ko o sifilakaw ko gɛlɛya b'o olu kan vraiment a ma nɔgɔn a bɛ ɲɛfɔli kɛ Maliens ɲɛna walasa u k'a faamu président. Ok, hali bi an bɛ segin ka jama fɔ bon gɛlɛya min bɛ anw kan presque an ye caman fɔ a la parce que u tun y'an wele Kayi donc an taara inspection de travail la parce que u yɛrɛ ɲuman na ko an ka kuma bɛ kuncɛ yen dɛ donc an taara an ni inspecteur kumana donc u yɛrɛ y'a yira an na convocation kun tɛ dɔ wɛrɛ ye comme bitugolu y'an ka dossier monter k'a ci ka t'olu kan donc ko an ye kɛwale kɛ kɛwale ni min ni baara taabolo tɛ ɲa mais olu ka sariya la u tɛ se ka sariya tigɛ f'u k'an wele ka na an fana sigi k'an ɲininka donc u y'u ka kumaw ta k'a bin u ye kuma di bitugolu représentant ma donc u y'u ta ɲɛfɔ an yɛrɛ y'an ta ɲɛfɔ parce que an yɛrɛ kuma fɔlɔ ko yɛrɛ balanyɔrɔ ye fɛn dɔ de ye
parce que ni ko k'a fɔ nin tɛ kɛ n ka baarakɛyɔrɔ sariya la normalement mɔgɔ i ma min fɔ i bin yɔrɔ kana taa o fɔ i wuli yɔrɔ quoi n'i bɛ siri i ma min fɔ i fɔ ni yɔrɔ i man kan tɛ k'o fɔ parce que o ye siranya de bon anw taara baara la don mais c'est vrai an b'u ka baara de la u ka sariya bɛ boli an kan mais anw fana ye baara daminɛ don min sariya foyi ma sɔrɔ k'a fɔ anw ɲɛ k'a fɔ n'i bɛ baara la ne bolo ni communauté bɛ kɛlɛ la e sen tɛ sɔrɔ a la parce que u bɛ ka na ni nin système de ye pour que k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc n'olu y'a yira k'a fɔ ko anw bɛ baara la anw man kan tɛ ka grève anw man kan ka barricade monter contre eux bon sisan ni anw y'a sen bɔ k'a fɔ ko ne bɛ baara la e k'i sen bɔ k'e bɛ baara la donc tɔ minnu tɛ baara la dun yala olu ka ko bɛ kɛ cogo di donc mais kumaw la an ma se ka ɲɔgɔn faamuya parce que fɛn kelen de bɛ an ma min faamu anw taara Kayi anw fɛ an ni mɔgɔ kelen de kan ka taa kuma na mais an yɛrɛ y'u ka représentant sɔrɔ Kayi k'olu taara mission de la bon u taara mission jumɛn na ala de b'a dɔn bon an tilala ka taa inspection de travail la a fɔra k'an ka dossiers montera ka na d'u ma parce que u bɛ sira min kan o de ye licenciement ye donc u jɔlen b'o de kan k'u ka anw licencier an yɛrɛ y'o de f'u ye licenciement t'anw tɔɔrɔ mɔgɔ n'i bɛ gɛn fɛn o fɛn na i ka gɛn n'i ka hɔrɔnya ye anw filɛ nin ye hali n'anw gɛnna bi a tɛ foyi k'anw na a bɛ se ka fɛn k'an na mais k'a fɔ k'i bɛ kuma ta ka den ɲɔgɔn na k'i bɛ taa ne kɛlɛ o la non ne tɛ jɛn n'o ye o yɔrɔ de problème ba bɛ yen parce que bitugolu bɛ ka fɛn min kɛ mɔgɔw ɲɛ t'a la u bɛ ka fɛn min kɛ anw na bi a b'anw de kan mais sini a bɛ se kɛɲɛba yɛrɛ o parce que d'abord olu ko ko sariya parce que n'i ko k'o sariya b'i bolo moi je crois que i ka sariya kan ka boli bɛɛ kan hali i ka baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔw parce que olu taara sariya de fɔ anw ye olu yɛrɛ tɛ sariya bato u t'a bato u t'a kɛwale kɛ parce que u ko olu ye règlement intérieur bɔ ko k'a afficher an ka denmisɛnnin fila kɛlɛla Fadugu ye an b'o to kan kɔnɔ a don kɛlɛ kɛra da la ne yɛrɛ tun bɛ yen donc u y'olu fila gɛn u ko bitugolu ka sariya la ko joko ni jalaki ko t'a la mɔgɔ fila n'aw kɛlɛla k'aw fila bɛɛ de bɛ gɛn o ye bitugolu ka sariya ye bon an tilala ka na ye u ka o ressources humaines bureau kɛlɛ kɔnɔ ye mɔgɔ fila de kɛlɛla ye i n'a fɔ chef n'a ka danga mais anw balila ka min ye chef de gɛnna mais danga in bɛ baara la hali sini o yɔrɔ anw ma se k'o yɔrɔ faamu aw dun ko k'aw bɛ ka baara kɛ ni aw ka sariya ye bon aw bɛ sariya boli dɔ kan mais sariya tɛ boli dɔw kan bon vraiment o yɔrɔ kumaw an ma se k'olu faamu bon inspecteur kɛni ye min yira anw na Kayi a ma fɔ anw ɲɛ an gɛnna a ma fɔ an ɲɛ an taara aw k'an ma ko u ye kumaw mɛn donc n'u fana y'u ka jate bunɛw kan ni résultat min bɛ yen donc ko semaine nata in na donc u bɛ tila k'o résultat f'an ye mais anw kɔni b'a kalama k'a fɔ k'an gɛnnen don parce que yɔrɔ ninnu filɛ nin ye baara bɛ kɛ ni programmew de ye i m'a faamuya an ka baaraw bɛ kɛ ni programme ko de ye mais programme kuraw bɔlen don anw yɛrɛ tɔgɔ t'a la parce que ne yɛrɛ welela dɔ ye ne wele k'a fɔ ka ne yɛrɛ ɲininka an ka situation na ne yɛrɛ kuma ne tɛ foyi dɔn n ka ko la fɔlɔ parce que fɛn ma fɔ n ye donc n bɛ yɛlɛ n tɛ yɛlɛ o ma fɔ n ye donc n tɛ se ka jaabiya d'a la kuma min bɛ n bolo pour le moment fɔlɔ o y'o ye ka kuma dayɛlɛ merci beaucoup. ok président i bɛ ɲa voilà ne bɛ min fɔ i n'a fɔ a fɔra cogo min na tiɲɛ na an taara Kayi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ani min kan ka ɲɔgɔn ye n'o ye resumé mɔgɔw ye ala y'a kɛ an sera Kayi an sera inspecteur y'an don bureau kɔnɔ k'an ɲininka ko an wele kun ye de pour que bitugolu ye kuma min fɔ k'an fana ɲininka an ka fɛn la an ko problème t'a la an y'an ta ɲɛfɔ mais ne ye min faamu ko in kɔnɔna la mɔgɔ si ma taa an reçoit yen n'o ye Angoyiba ye ressources humaines ale Angoyiba kelen Fadugu communauté Titiba Menani olu kelen de lettre kɛ Angoyiba kama k'a yira bitugolu la vraiment u t'a fɛ ka Angoyiba ye parce que Angoyiba gɛrɛ fɛn min b'an da la bi bi in na Angoyiba ka problème de don u y'o lettre ci bitugolu ma bitugolu kelen de seginna k'o jaabi di ko bon u tɛna se ka Angoyiba gɛn mais u b'a bɔ communauté ka programme kan bon n'a fɔra anw welela don min na ko ka taa d'explication kɛ bitugolu la ale Angoyiba kelen de y'anw reçoit an ma kuma Kayi fana an taara
inspection na an ko ba kelen de tun bɛ beregi la avion y'a ta Bamako kana n'a ye Kayi an ka interview kama inspection na ana ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ kuma dira ale an ko ba ma wa u y'a ye sisan comme u y'a ye k'a fɔ u b'a fɛ ka an bin kolo de kan an ko ba kuma fɔlɔ kɛra mun ye ko l'explication dira anw ma k'anw banna ko o jaabi i y'a faamuya ko an banna ko o jaabi o kun kɛra min ne y'o ɲɛf'a ɲɛna ne y'a yira an ko ba la n ko an ko ba e ka kɛlɛ nin faamuyara ka ban nin tɛ bitugoli kɛlɛ tuguni nin ye e ka revanche de bɛ k'i venger anw na de parce que communauté k'i ma i t'a fɛ k'i ye o ranking b'e kɔnɔ nin ko bɛ wuli e b'o ta k'o da nin kan i m'a ye a ye kuma caman fɔ o la wa an yɛrɛ bɛ min fɔ bitugoli ɲɛna k'a fɔ olu u bɛ se ko la an fana bɛ se ko la parce que n y'o de fɔ an ko ba y'a dɔn an ko ba mɔgɔ i bɛ se ko la i b'i tɔ to c'est vrai se t'anw ye bi i bɛ se k'anw gɛn mais i b'a bila i kunna e fana tɛ sa bitugoli in kɔnɔ quoi c'est pour cela min na bibi na ala y'a kɛ an b'o sigi la inspecteur ko an ma ko n'an bɔra yan ko dans la semaine u b'an jaabi bon an fara dɔ o kan de kan bon ala y'a kɛ an nana Fadugu fɛn mɔgɔw nana tɔgɔ développement communautaire mɔgɔw nana n'o ye CRC CRC mɔgɔw ye olu nana u ko bon k'u b'a fɛ k'an ka yɔrɔ recenser parce que yanni o ka kɛ yɛrɛ fana an ye machine caman tun bɛ taa an ka dugu kɛrɛfɛlaw la an y'a essayer k'olu gɛn ka bɔ n'o ye sondagekɛlaw ye u y'a ye sisan pression bɛna wuli u kan u ye communauté mɔgɔw bila ka na environnement social u y'olu bila ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ an ka dugutigila la bon dugutigiw ni jeunesse ni musow kɔni y'a yir'u la tant que an ka situation ma débloquer et puis an ko i ba ko in a ka taa ka bɔ an kun na tant que o ma ɲɛnabɔ an dan tɛ recensement ko la bi an dan t'a la sini u ye sariya kuma min fɔ parce que u yɛrɛ dala kuma ko sariya a don an ko i b'a y'o de fɔ anw ɲɛna ko an ye sariya sɔsɔ an ye sariya sɔsɔ aw da de ko ni mɔgɔ fila kɛlɛ n'a fɔ k'ale y'a fɔ cogo min na ko olu bɛ gɛn wasatɔ Denbanjayi a tulo bɛ n kan na ale de ni dɔ bilala ɲɔgɔn na da la dala mankan dɔrɔn de moi siɲɛ yɛrɛ ta dala mankan dɔrɔn u y'ala minɛ ko u fila bɛ gɛn ale y'a ko i b'a de dun ni a ka chef kɛlɛla bureau kɔnɔ bɛɛ b'o kalama bitigiw la bɛɛ b'o kalama baarakɛlaw la o directeur taara a ka chef taara mais ale yɛrɛ bɛ baara in na halisa bon an tɛ se ka jɛn n'o de ye n'i y'a ma ye sariya bɛ boli bɛɛ de kan i n'a fɔ k'ale y'a fɔ cogo min na parce que sariya tɛ k'a fɔ fantanw dɔrɔn ou bien i b'a boli dɛsɛbagatɔw dɔrɔn kan non a bɛ boli bɛɛ de kan ni société sérieux kɔni de don normalement sariya kan ka boli bɛɛ de kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan a kan ka boli bɛɛ de kan mais an m'o faamu na sariya ma boli an ko i b'a in kan ou bien an ko b'a de bitugoli ye u k'o fɔ anw ɲɛna c'est pour cela an kɔni sigilen tɛ dɔwɛrɛ kan dugu naani bɛɛ lajɛlen an sigilen min kan tant que an ka situation ma débloquer baaraɲɔgɔnya t'an ni bitugoli cɛ bi du communauté bɛɛ lajɛlen an bɛɛ wuli kan n'o ye voilà o de tun bɛ n bolo fɔlɔ k'o da kale ta kan merci. Ok, merci beaucoup. Vraiment, on b'i fo Jakite ani Kale Keita aussi ani aw bilasirabaga Sidibe. Presque famali kɛra an ye minnu bɔra ka fɔ sisan nɔ. An ko i b'a c'est-à-dire ale ma gɛn a n'a ka sefu bilalen ɲɔgɔn na. Sefu gɛnna mais ale tora baara la. Bon, Denbanjayi n'o ye ne yɛrɛ mon père ye ale ni dɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ u y'u fila bɛɛ bila n'est-ce pas? Bon o problème bɛ yen nɔ u bɛ c'est à dire fan kelenma ko de don quoi c'est à dire kunkolo ko de don ni ne kunkolo man di e ye ne ni dɔ bila ɲɔgɔn na sisan nɔ donc ne bɛ se ka gɛn mais ale bɛ to yen donc j'espère que kuma in b'o yɔrɔ de kan quoi donc an ko i b'a min ni aw communauté yɛrɛ k'a fɔ ko na se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ale kelen de taara aw région Kayi walima ale de taara aw ka kuma in na Kayi yen nɔ bon a dun kun bɛ break la en même temps mais ale welela ka taa Kayi ka taa baara in kɛ quoi. Bon, presque ne kon bɛ nin ye dɔrɔn c'est comme ne ka analyse a ye min fɔ dɛ c'est comme projet mɔgɔ ninnu tigɛlen don dugudenw na u tigɛlen don c'est à dire an ka yan kɛɲɛbakaw la quoi parce que nin problème bɛ kɛɲɛba de ye an b'a ye Mali min tɔw la nin problème tɛ yen quoi k'a fɔ ko ni gɛlɛya sugu dɔ bɛ yen nɔ ka dugudenw sɛgɛrɛ an b'a ye Mali min tɔw la quoi mais en réalité gɛlɛya caman bɛ yen nɔ an b'a ye a bɛ kɛɲɛba de kan quoi i m'a ye donc gɛlɛya in bɛ kɛɲɛba de kan. Toujours Kenyabakadenw de bɛ gɛn o baara la sans c'est-à-dire cause réalité la quoi i tɛ se ka tiɲɛ kelen ɲini ko a gɛnna mun de y'a kɛ i b'a sɔrɔ dɔrɔn manamana ko u b'u bila ka o baara la ko ni fili bila ka o baara la donc nin ko kun de ye ka autorités de wele nin yɔrɔ in na c'est-à-dire transition min nana bi parce que i y'a mɛn ko transition a tiɲɛna de quoi jamana de tiɲɛna k'a dafiri donc olu de nana sisan k'u bɛna wulu sen kan n'a ma ɲɛ u bɛ ka wulu sen kan an Kenyabaka minnu bɛ yan nɔ gɛlɛya bɛ an kan depuis combien des années anw de bɛ gosi an fana baw an bɛ bɔgɔ de bɛɛ gosi de bɛ kɛ an na an muso n'a denw cɛ la
anan buranw cɛla donc des fois yɛrɛ ni bugɔli bɛ kɛ yɛrɛ bin bɛ kɛ an kan yɛrɛ parce que an y'a ye jijan bugɔli mun kɛra yen nɔ o san jan na u ye an bamuso dɔw violé la yen nɔ an y'o ye musomaninw kɛɲɛba fana gosili kɛra yan nɔ a ma dɔgɔ mɔgɔ si la donc de grâce u ka kuma ninnu ta en compte nin t'an siɲɛ fɔlɔ ka sigi fadigu kɛnɛ in kan j'espère que famaw y'an ka kuma mɛn siɲɛ fɔlɔ la bon nin filanan in fana an b'a jigiya kan k'u y'a mɛn de grâce u ka kɛ ala kosɔn u kana mankan wuli an ka dugu kɔnɔ quoi parce que projet mana na dugu la an kan ka hɛrɛ de sɔrɔ mais au contraire an bɛ ka bonheur de sɔrɔ an bɛ ka lajaba de sɔrɔ bon e bɛ fa dugu la i b'a ye étranger caman bɛ baara la surtout expatrié yɛrɛ caman baara la e bɛ sin ka ye ko e gɛnna ka bɔ baara la et puis a ɲɔgɔnna ba kelen de kɛra mɔgɔ wɛrɛ ma gɛn mais e de gɛnna quoi i b'a ye dunanw y'a caman kɛ olu ma gɛn mais aw dugudenw olu de tɛ da la pourquoi parce que an yɛrɛ m'an yɛrɛ don da la sinon mon frère ni e gɛnna bi n'an village kɔnɔ den fɛn fɛn bɛ baara yɔrɔ la n'an bɛɛ wulila k'an jɔ an sen kan cɛ mun na min baara nin a bɛ jɔ soit i bɛ wele mais ne gɛnna ne yɛrɛ bɛ fa kelen ba kelen na mais ne b'a fɔ cɛ n ko a ka baara tiɲɛna o n b'a fɔ alors que y'i dɛmɛ n bɛ fara jugu de kan k'i kɛlɛ quoi donc nin de gɛlɛya b'an kan donc nin ye de an ka su de parce que an ɲɛ b'a la nin bɛ Fadugu bi sini a bɛ yɔrɔ jumɛn bon sanubɔ yɔrɔ bɛ Kɛɲɛba Lamini kɔnɔ a ka ca ni Banasi ye ni nin tora ten je sais bien que sini a bɛna se an faleyakaw fana ma sinikɛnɛ a bɛna se berekenikaw ma donc fo ka an ka ɲɔgɔn minɛ ni Fadugu ka den kelen gɛnna Fadugu ka bɛɛ de gɛnna donc u ka sabali kana mankan wuli an ka dugu kɔnɔ an tɛ mankan fɛ donc halisa n'a sɔrɔ ni fangan bɛ i fɛ donc an bɛ continuer quoi. Voilà, n bɛ min fana fara o kan parce que actuellement u bɛ k'a fɔ ko bana ko in bɛ yen nɔ ko baaraw tɛ yen n bɛ min fɔ Kɛɲɛba n'a Lamini bɛɛ lajɛlen bitigɛw la bi bi in na u bɛ mɔgɔ ta la don o don o preuve b'an bolo u bɛ mɔgɔ ta la don o don mais ala ye diɲɛ don o don da offre bɛ na yan communauté ninnu na an bɛ mɔgɔw di depuis grève in kɛra fo bi mɔgɔ kelen ma ta an ka dugu kɔnɔ or que tuma bɛɛ u bɛ tali la k'an kɔnɔ mɔgɔ kura de bɛ na tuma bɛɛ bon est-ce que ni dugu ka développement ka di bitigiw la est-ce que u bɛ sɔn nin ma wa n'i taara Fadugu bɛ n y'o de fɔ kuma tɛmɛnenw na n'an tɛ ka segin kɔfɛ an tɛ ka yɛlɛ an ye min da fɛn fɛn ye yan Lamini na a bɛɛ dugu kɔnɔna falen don a falen don commercew bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen mais Fadugu ta yɛrɛ de tɔ bɛ ka jasi ka taa fɛ an t'a dɔn kɛ ni min bɛ bitigiw kɔni kɔnɔ ka ɲɛsin an communauté ma vraiment an bɛ dɛmɛ de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni min bɛ se ka na fara n kan na ka n'an dɛmɛ an ka kow la u ka n'an dɛmɛ parce que nin ko daminɛnen i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an kɛnɛ an tɛ an segin kɔ cogo si la tant que gɛlɛya ma wuli ka bɔ an communautéw kan an kɛnɛ b'a ko la de fo don min na an bɛ taa sa an kɛnɛ t'a dabila ni kuma bɛ k'ale bolo ka fara bon comme i y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o la parce que n'i ye nin ko bɛɛ ta k'a lajɛ k'a fɔ ko u bɛ ka gɛlɛya ta k'a d'an kan gɛlɛya tɛ dɛ u bɛ fɛ k'an faga yɛrɛ de bitigolu nalen bɛ ka communauté détruire de k'an faga carrément parce que u bɛ nin yɔrɔ recensement minnu la an y'o de yir'u la an ka réunion na anw ka foro kelen tɛ minɛ foro kelen a tɛ minɛ en tant que bɛnkan min b'an tɛ o man kɛ e nana fɔlɔ k'i bɛ n ka yɔrɔ recenser an bɛnna fɛn dɔw de kan o bɛnkanw man kɛ fɔlɔ ni e nana k'i bɛna ne ka yɔrɔ minɛ na bon ne jiginni kelen ye o de ye parce que an bɛ baara de la ne ko k'a fɔ ne tɛ se ka baara kɛ mun bɛ se ne bolo fɛn karisa ni tɛ se ka n ka baara kɛ mais n fana kan ka n ka baara kɛ min na o to n bolo kɛ mais i tɛ n ka baara kɛ min fana b'i bolo n b'o bɔsi la donc autorité bɛ ka jɛ n'a ye parce que an ye rencontre fɛn fɛn kɛ a rencontre bɛɛ anw de bɛ ka jalaki a rencontre fɛn fɛn bɛ kɛ communauté de bɛ jalaki mais anw ta tɛ bali an nɔ parce que anw ɲɛfɔ yɔrɔ ye Kɛɲɛba de komi a daminɛna Kɛɲɛba yan de parce que système min kɛra Tutuba ninnu na Gungoto o problème kelen de filɛ ka taa k'anw sɛgɛrɛ komi Gungoto ta kɛra o min bɔra kɔfɛ ka na Kɛɲɛba bɛɛ minɛ u y'an bɛɛ gosi yan hali anw minnu bɔra villagew la ka na ci personnelw la a gɛrɛgɛrɛ y'an fɛn fɛn sɔrɔ an bɛɛ degunna la u taara n'an ka mɔgɔ minnu ye ka ye bɛɛ de ye degun sɔrɔ a la bon o système kelen de talen bɛ sisan k'anw fana sɛgɛrɛ wulakɔnɔna in na o kelen de b'u bolo parce que u n'an ka autoritéw an tɛ se k'a fɔ u bɛ filɛ kelen kɔnɔ mais an tɛ se k'a fɔ fana k'u bɔlen bɛ société kɔ dɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen ni kuma nana e bɛ kuma fɔ côté kelen de ye mais dɔ in ka tiɲɛ tɛ fɔ tiɲɛ na an tɛ ka foyi faamuya o la parce que hali an ka sɔgɔmada in na rencontre an sigira depuis 11h
n'an sigira fo 14h kumakan jɔlen kelen yɛrɛ ma se ka fɔ a la mais o kun bɛ mun de kan ko sigi ka fɔ yen ko kɛlɛ u nana sigi ka fɔ ta ka confinement don a kɔnɔ parce que an ka kɛlɛ bɛ wulila confinement ko in de fɛ donc confinement ko ye jamana ka sariya de ye ko jamana de ka sariya sigilen don diyagoya ko confinement bɛ kɛ dɛ mais jamana ka sariya min don Fadugu de bɛ k'a bato sinon minute tɔw y'a violer mais fɛn man b'o la Fadugu de bɛ ka a diyagoya imposer an kan a tilala ka fɔ an ye ko se t'an ye k'a wuli an tɛ se k'a dabila donc ni bitigolu ye min fɔ an ka t'o fɛ mais comme bitigolu y'a yira u n'anw tɛ se ka baara kɛ an yɛrɛ natalen t'u ka baara in na an natalen foyi de t'a la anw dabalo t'u bolo o bɛ Ala de bolo bi sigi ɲɛna y'o fɔ ayi u m'o fɔ bi sigi in na dɛ mais n'i y'u ka kumaw tracéw ta o de fɔlen don n'i y'u ka kumaw ta k'a jate minɛ parce que an ko i b'a ma nɔgɔtɔ kuma in n'anw ɲɛ o an ko i b'a ko k'an ye min kɛ ani société ka taabolo tɛ ɲa o de la u y'an jangi bon ɲangili in dun kɔnɔna na depuis an ka conseil discipline fɔlɔ la Fadugu ye cɛ y'a fɔ k'a latigɛ a ko sisan direction bɛna sanction min ta n'o bɛnn'a ma kuma t'a kɔfɛ mais n'o ma bɛn a ma k'an bɛ se k'u wele donc n'i y'a ye kangari bɛ da depuis nɔ ça veut dire que n b'i gɛn dɛ donc n'i sɔnna a banna n'i ma sɔn yɔrɔ min b'i ɲa la i bɛ n wele se b'u ye nka setigi ye Ala de ye setigi ye Ala de ye mais sisan Fadugu dugutigiw ni musolakaw ni sadike Fadugu yɛrɛ dugu Fadugu village bɛɛ farala ɲɔgɔn kan olu labɛn ɲuman de bɛ aw bolo walima aw ka mɔgɔw bɛ ka nin ko in jateminɛ cogo di bon an ka dugutigiw ni jeunesse ni musolakaw anw bɛɛ jɔlen bɛ fɛn kelen de kan parce que bitigolu tigɛra dugutigiw la u tigɛra musow la jeunesse yɛrɛ kuma tɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ depuis ko in wulila dugutigiw de y'an bila kɛlɛ la dugutigiw de ye kɛlɛ la wuli dugutigiw ka kumakan de wulila ka délégation wuli ka na commandant ni maire fɛ yan olu y'a yira k'u ka kuma tɛ ko inspection de travail de bɛ nin kuma kɛ baarakɛyɔrɔ kuma ko kuma bɛ kɛ baarakɛyɔrɔ biro de k'olu ka sariya t'a kɔnɔ dugutigiw yɛrɛ ye kuma fɛn fɛn fɔ a kɔnɔ a kɛra laɲini ye o a kɛra yafadeli ye o a kɛra fɛn fɛn ye bitigolu ma si ta a si ma jate wolo a ma si ta donc min ka d'u ye u bɛ o sira de kan parce que k'an n'u ka sariya de tɛ taa kuma bɛɛ de bɛ yen ko anw ye acte min kɛ malgré notre statut d'employé ko o acte de n'olu ka règlement tɛ taga u ka règlement in anw fana ko don n'o de la i ta i ka baara yɔrɔ ye mais moi je suis libre de ma liberté ne ta ye n yɛrɛ ye i m'a faamuya donc n'i ye i bɛ se ka jɔnkɛ minɛ k'a k'i sago ye mais jɔnkɛ ka saki min b'a kɛrɛ la o y'a ta de i tɛ se k'o minɛ a la cogo si la donc bitigolu b'a sago kɛ se b'u ye u b'anw gɛn problème foyi t'o la mais k'a fɔ ko min ka di anw fana ni ye k'an t'o kɛ o se t'u ye wa hali sini ni dugu wulila anw wulila ni dugu y'i da an b'an da n'a b'u ma cogo cogo an ka foyi t'a la donc kumakan laban min kɛlen bɛ ne bolo fɔlɔ ni n bɛ se k'a fɔ o y'o yɔrɔ de ye. Voilà, comme moi yɔrɔ dɔ fɔ ko labɛn jumɛn b'an bolo voilà labɛn min b'an bolo n y'o de fɔ denmisɛnninw ni musow dugutigiw an ko de parce que u nana de k'u b'a fɛ k'an ka yɔrɔ dugukolo min b'an ka dugu kɛrɛfɛ an ka dugu terrain sɛnɛkɛyɔrɔw u mago sera o de ma bi u nana o de la sisan k'u b'a fɛ k'o de minɛ k'o wariw sara an y'o de yir'u la à partir de maintenant na bɛnkan de t'an ni ɲɔgɔn cɛ comme olu ko k'u ta y'u ka kan ye an fana ta y'an ka dugu de ye aw kuma bɛɛ fɔr'u ɲɛna maire ye lettre kɛ dugutigi 4 k'o fara Kɛba dugutigi kan olu yɛrɛ lettre kɛ k'a ci bitigolu ma mais ko ayi ko fɔ olu yɛrɛ ta n'aw yɛrɛ ta a ta b'aw bolo an fana ta y'an ka dugu de ye dugukolo de ye aw se k'anw diyagoya k'o minɛ anw na o musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw y'o de fɔ u ka représentant y'o don na ko n'a y'anw denw gɛn olu bɛ taa sɛnɛ kɛ yɔrɔ min ko bon olu tɛ se k'o di parce que a y'anw denw gɛn olu kan ka taa sɛnɛ kɛ dugukolo de kan bon tant que o de bɛ yen denw ma segin u ka baara la an ko i bɛ ka taa ka b'an kunna an ka dugukolo a tɛ sɔrɔ an badelen b'o de kan comme u yɛrɛ k'u bɛ décision bɔ nin semaine kɔnɔna la an sigilen bɛ k'o kɔnɔ comme an fana sigilen tɛ o
nyamgo fana ma fana nawo fana ba do ze wo se fana ma minte ni fana ye quoi nyori irango ibala do ise bi yede mais se fana mo wani ise ko beke quoi ise ko le ba to ide voilà awri ken yanga benga ya sigile mbode kambina voilà merci. Ok, merci beaucoup. Donc ni a famia c'est comme avec mi amwiba ale kelen woni ale ka fusa projet mo gon numbolo min mo gon bo ni fadugo dugu beye quoi. C'est ça. Donc o de uka yechoy c'est-à-dire uluka amwiba ale de ka fusa ni be parce que projet flené en réalité uka nyemo nunu flené ta ubu bunya ubu karama ube nyemo nunu bla yano munu be sanfɛ kɔfɛ n'olu ye fɛn ni ɲɛmɔgɔ ye fɛn fɔ olu b'o de ta en compte quoi i m'a ye donc mais min y'an ka dugu ye et an ka dugudenw minnu bɛ baara la n'u bɔra ka fɛn fɔ kɛnɛma i b'a sɔrɔ a tɛ lamɛn an bɛ mɛn ka kuma an bɛ mɛn ka kuma an bɛ ka kule an ka kumaw tɛ jate quoi parce que ni grève ma dɔgɔ mɔgɔ si la j'espère que bɛɛ bɔra a kalama ministre saba ye nali mun kɛ ne ko o ma se aw yɛrɛ na ka foyi o ma se yɔrɔ la. Ministre munu nana quoi parce que an nya ministre saba nana voilà parce que an nya ndela ka me ku ka na ka grève in ko la mais voilà u nana mais an tanu a sɔrɔ ni u dana chinois ko ine ma walma nu kuma na uta ina quoi. Bon ministre na rodo me u sera madnane o pe u da do na kuma ina parce que ministre adonere de kira porte parole ne de kuma bela se ministre ma de gumi banka nya be nya fuye donc ay lettre fana ke ka di ministre ma mais anga lettre ni ama jabia sorala o parce ali sokoma na anga réunion na commandant re da sera yoro ako communauté ka langini afora ministre ye anga lettre fana dira ministre ma o bekera le re jole nyana mais lettre ni jabi donc ko o ma fo u ye folo donc aucun masuma bon ado ken bon ministre yere ka kuma fe ako kaya fam ayanga de gun fam problème min banka ayaye wa uya be fam mais lettre min dirama ay tando de nyina fe tanga tandu ma wita nu taraw banga lettre laje nu ya laje ni jabia min bala comme mali e saria jamana de parce que ko ni be fen ki ka ke saria ko mali sariya jamana ye nu ya laje otma anga lettre ni jabi minga kan u kla wo fanye bara to ga nga ta bolo minga donc u fana bu se kala pour que bara bi se ka ke ake ko nyumana donc kuma ga min te minani ministre te o yode donc fo bi andu ma jabi asoral donc angeni bo makono ndela jusqu'à présent sinon ministre saba u be seran fe voilà o dado na kuma e bon. Bon, ministre numoni anga c'est-à-dire famaudo ambo bunya ambo karama ambo fo haisa ambo welede ka foku na baramna c'est-à-dire ka bara ko ama banflo ni alaje unana ukumana ya foto udadu la lettre diruma mais jagmadi comme administration bara toujours va sur la kasuma mais mogode c'est-à-dire daire mebe ni barena mogode nimbe barena parce que ni yameko mbolendo direke ba so de bara do fana na quoi parce que ni flene ala tare do nga ni mo bo aka bara la ka blate ko ni minola vraiment mo dusu te klenya quoi do se ga supporter do ere se ga tatungona kama do ere se ga dugere bla kama parce que ama no quoi parce que ni na dungo flene a se ga ke est-ce que tu vois parce que on ni dungo mi anga se ga bara na ya fam o ya ni dungo de presque ministre nu wati na u chama u clover ana u kana flogo projet mo nu ni dungo e koko de ko fo de ka kuye ka dugu dem fana mafle sanu mbe bola dugu de la o dugu dem fana olu kan herare sora ko la manga keni bonne quoi mais toujours on be kuma kele ne fo ni sanu yeri ka dugu la mali kono awde ni tonyodo awde nyani do et puis produit jugu ni fembe be awde kan mais bita soro mo ba na fa soro olu be bora yoro ere kapitali yɛrɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ bɔ yen de a ye baara yɔrɔ jɔyɔrɔ ɲɛnama seera i k'a ye ko duguden bɛ a posu la posu fɛn o fɛn ye posu ɲɛnamaya la a tilancɛ bɛɛ walima a y'a sigi 199 bɛɛ étranger o y'a sɔrɔ duguden ninnu fana caman de kalanna u bɛ machine bolola minnu ɲini o
u bɛ c'est à dire administration bureaucratie minnu ɲini o i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ mais k'i ye villageois ye ni duguden ni villageois taliw bɛ kɛ u bɛ mɔgɔ kalannen baw n'u ka diplôme ta ka t'u bila minɛnfula la c'est à dire que pelfili ni buruti poussé la mais i b'a sɔrɔ min bɔra Bamakɔ ka na a bɛ poste min na duguden dɔ bɛ yen nɔ a b'a kalan o baara la vraiment u k'a lajɛ u ka sabali u ka an dɛmɛ projet mɔgɔw tulo bɛ an na nin wagati in na Bitigol mɔgɔw u ka sabali u ka segin o kɔ sinon an y'u tanu kosɛbɛ u nalen an ye tanu caman f'u kan bon bi n'a kan an m'an sigi ko k'a fɔ ko an bɛ fɛn dɔ fɔ ka to ni min ye juguman ye vraiment ko min da cɛ ka jugu mais u yɛrɛ k'a lajɛ u ka segin u kɔ ɲɛmɔgɔ jugu minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka jamanadenw tɔɲɔ u k'a essayer k'olu changer quoi maa kelen geni a bɛ ka maa 100 tɔɲɔ ale geni o bɛ mun tiɲɛ parce que a bɛ ka mɔgɔw de tɔɲɔ c'est à dire que i tilen quoi i ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye baarayɔrɔ la i denw b'i bolo e fɛ ko miliyari b'e kun bi k'e ye ɲɛmɔgɔ ye mais sini i denw bɛna kɛ cogo min Ala de b'a dɔn quoi bon ni Ala ka k'a bɛ nin juru bɛɛ sara diɲɛ in kɔnɔ yan nɔ a bɛ gɛlɛya mais an b'o de nɔfɛ quoi anw yɛrɛ talikɛ ma kuma kɔnɔ nin ko in na dɛ Ala ka ninnu bɛɛ ka nafolo kɛ k'u furakɛ diɲɛ in kɔnɔ minnu bɛ ka mɔgɔninfinw tɔɲɔ ko se b'u ye vraiment a kuma n'i k'i b'a fɔ i bɛ kasi quoi o de y'a to an wulila M5RP an wulila ka fara ɲɔgɔn kan ko mɔgɔ kelen tɛ se an i bɛ ka wuli ka bɔ yen nɔ transition nana o de senfɛ bon o kelen de don Keɲeba yan nɔ an mago bɛ M10 de la M5 tɛ dɛ Keɲeba an mago bɛ M10 de la c'est à dire que ɲɛmɔgɔ jugu fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ k'u bɛ ka Keɲebakadenw tɔɲɔ a bɛ min na a bɛ service da fɛn fɛn na Keɲebakadenw k'u tigɛ ɲɔgɔn ma tugu ka wuli ka bɔ i jɔyɔrɔ la quoi de grâce u ka taga u ka ko ninnu bɛ dugu min na u ka taa yen quoi parce que e yɛrɛ woloden e tɛ sɔn fɛn min ka k'a la e bɛn'o kɛ dɔ den na i bɛn'o kɛ dɔ fa la i bɛn'o kɛ dɔ buramuso la i bɛn'o kɛ dɔ mais de grâce u ka an bonya dɔɔni u k'an to an danbe la quoi an ma yɔrɔ wɛrɛ fɔ dɛ mais an bɛ baara la sanubɔ yɔrɔ minnu na an b'an fa dugukolo de sanfɛ an b'an fa du de kɔnɔ an b'an fa sɛnɛkɛfɔlɔ de la n'i ma ye k'i bɛ an pousser ka bɔ sɛnɛkɛyɔrɔ in na mon ami fo ni an bɛɛ faga k'an ban pewu parce que an tɛna sɔn an fana bɔra ko kalama ten sa an y'a yɛlɛ an tɛna sɔn mɔgɔ si de bolo bɛɛ gosi min n'a bɛ kɛ la an ye kuma in fɔ o ko ne ye tɛntigiw menacer n ko 2018 bɛɛ gosi n k'a ɲɔgɔn tɛ kɛ yan bilen n k'an tɛ sɔn a ma o kuma na plainte de tun kɛra an kama o san na a ma mɛn kosɛbɛ a plainte o kuma b'a kɔnɔ ko n ye tɛntigiw menacer ni o ye menace de ye a y'a f'u ɲɛna minnu bɛ ka a ko kɛ u k'a dabila sinon an fana tɛna sɔn bilen bɛɛ gosi ka kɛ an na an fa dugu kɔnɔ walayi a bɛ bilezɛri yɛlɛ an bɛɛ kan k'an bɛɛ faga ɲɔgɔn fɛ mais an tɛna sɔn donc de grâce u ka sabali an n'u tɛ kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye se bɛ b'u ye moyen bɛ b'u ye mais u k'an to an danbe la an ka sɛnɛkɛfura ninnu ka to an bolo an ka mɔnikɛyɔrɔ ninnu ka to an bolo ni baara yɛrɛ tɛ ɲɛ u ka mini u k'a datugu u k'u ka machine ninnu ta u ka taa a bɛ fɛɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ ma min bɛ jamanadenw danbe dɔn u ye quoi an mago bɛ mɔgɔ dɔrɔn de la n'i ye Muritani lajɛ Muritani ni min da la ni inspecteurs nana san 2 maliyɛnw taara yen ne yɛrɛ kun bɛ taa Muritani mais n baarakɛɲɔgɔn minnu taara u danna san 2 de ma u y'u bɛɛ lasegin ka na Mali la n ko ja ni n kun taara kun bɛ kɛ nimisa ye n ka tagali ma bɔ n k'a ɲana maliyɛn minnu taara Sénégal a kɛra ten maliyɛn minnu taara Côte d'Ivoire a kɛra ten maliyɛn minnu taara ɲana Sierra Leone a kɛra ten minnu taara jamana wɛrɛw la an y'a bɛɛ ye a bɛɛ seginna ka na san 2 i bɛ segin ka na Mali kɔnɔ et puis maliyɛn entreprise bɛ jamana wɛrɛw kan i n'a fɔ Badara Jalo SCTB ninnu u bɛ yen maliyɛn baarakɛla kelen de b'u nɔfɛ sinon u y'a tɔ bɛɛ lasegin mais pourquoi anw ka jamana kan anw de bɛ gɛn ka b'an fa dugu kɔnɔ wari tɛ di anw de ma an ye Sud-Africains ta ye u ye maa bɔrɔntɔ ka ca maa ba kelen min sara mais bi fila hɛrɛ kɔnɔna na parce que u sɔnna an ta de an fa dugu an bɛ sa yan mais an ka hɔrɔnya bɛ to an bolo donc c'est comme ça Keɲebakaw an ko filɛ an ka dugu la quoi ni ɲɛmɔgɔ ninnu tɛ anw fɛ bon ni tɛ an fɛ an ni tɛ se ka sigi an ma fɛn fila fɔ dɛ menace tɛ ka mɔgɔ la muruti ka taa violence ma o tɛ mais ka tiɲɛ fɔ i ɲɛna i n'i ka nafolo ne bɛ n ka hɔrɔnya fisa ni e ka wari ɲɛ Bitigol n'aw tɛ se ka dugudenw n ka hɛrɛ sira tagama de grâce a yɔrɔ in fermé dɛ yan'aw kana mɔgɔw tun bɛ balo yan nɔ walayi fatigu tun ka di yan'aw kana donc n'aw ma fɛn fara o kan aw kana fɛn bɔ o la ni kuma min b'a yɛrɛ fɛ. ok kuma min bɛ ne bolo o ye foli ye ka foli di Mali Media mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ani vraiment n bɛ n ka président fo n'o ye Pisco ye parce que vraiment a bɛ ka baaraba kɛ n'a bɛ ka jɛ ka baaraba kɛ nin ko in kan mais a tɛna dɔn fo ni don min na n'a fɔra ko décision finale bɔra o bɛna dɔn yen de o de kosɔn an bɛ ka foliba b'a ye o de tun bɛ n bolo ani Mali Media lajɛlibagaw ani Mo le Sauveur e yɛrɛ vraiment n b'i fo sabula i fana bɛ k'an dɛmɛ nin ko in na voilà o de tun bɛ n bolo merci. Bon,
ne yɛrɛ foli kelen de bɛ n bolo parce que nin kuma kɛnɛ caman kɛra la sisan mais a ma ban nin y'a daminɛ de nin y'a daminɛ de kuma caman bɛ kɔfɛ ka na ni ala sɔnna ni ala y'o dɔn yira an na donc an bɛ tila ka segin ka na ni scène kelen in kan an b'a a kumaw bɛ débatté yan komi n baarakɛɲɔgɔn y'a fɔ cogo min Musa hali bi an bɛ Pisco fɔ an bɛ Modibo fɔ mairie la Modibo Sissoco vraiment an b'a fɔ parce que an ka kuma caman bɛ yen hali bi Modibo y'i jɔ a ye an ka kuma tiɲɛ fɔ parce que fɛn caman bɛ ka dabiri an ko i b'a ko in mɔgɔw t'a dɔn mais Modibo b'a bɛɛ réalité dɔn donc a kɛni tiɲɛ na an ka foli b'a ye parce que a bɛ k'an dɛmɛ kojugu donc k'o da e yɛrɛ kan foli min b'an bolo o y'o de ye ani fɛn fɛn bɛ ka seni in filɛ nin waati in na donc an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma hali bi ala k'an to sutura la ala ka n'an hayiba jugu ye foli min b'an bolo o y'o de ye merci beaucoup. Ok, donc vraiment j'espère que maliyɛnw ɲumanw tulo bɛ an na Pisco ni Modibo Sissoco vraiment an b'u fɔ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na halisa an bɛ mun ɲini u fɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan walasa c'est à dire ala ka an sago d'an ma tiɲɛ kan parce que nkalon an t'o fɛ ni an yɛrɛ bɛ nkalon de kan foyi kana ɲɛnabɔ parce que an ka jɛmukan in de tɔgɔ ye ko lakika o tɛ fɛn wɛrɛ c'est à dire mɛn da ye mɛn tigila ye tiɲɛ parce que ni ne y'a fɔ yan n bɛ se ka nkalon tigɛ n bɛ se ka fili kuma la ka sɔrɔ a dɔ la ni dungɔkɛ dɔ a dɔ la n m'a dab'a kama mais ni aw yɛrɛ y'a fɔ o ye mɛn da ye mɛn tigila ye o de ye lakika ye mali on b'o de kɛ ka ko ta i yɛrɛ da kɔnɔ c'est à dire ko cɛɲumanin tɛ kumaba tɛ wa dɔgɔyama tɛ tiɲɛ mun n'a bɛ yen i k'a fɔ juguman min n'a kɛr'i la i k'a fɔ hɛrɛ mun yɛrɛ n'a kɛr'i la i k'o fɔ i kana dɔgɔ parce que ɲuman dɔgɔbaga ye jɔn de ye donc vraiment an bɛ aw dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ ka fara Pisco ni Modibo kan Modibo n b'a dɔn parti sadi mɔgɔ de don a bɛ docteur Umaru Mariko nɔfɛ docteur Umaru Mariko j'espère que a tun bɛ Fadugu a taara Sitakiri hɔrɔn dɔ danbetigi don n'i ye mɔgɔ y'a kɔ n terikɛ n m'a fɔ n ko fɛn b'a tigi kun mais hɔrɔnya danbe kɔnɔ o b'a tigi nɔfɛ non n m'a fɔ k'a bɛ wari di o tigi ma mais a b'o tigi kalan jamana dilancogo ɲuman na jamanadenw tɔɲɔnenw k'olu u mago b'a la tuma min na k'u dɛmɛ o tuma quoi n kɔni an y'o sɔn dɔn docteur Umaru Mariko la donc Modibo Sissoco tɛ se ka kɛ kɛɲɛba kɔnɔ ko gɛlɛya bɛ aw Fadugukaw sɔrɔ k'a tɛ intervenir a la a tɛ bali ne la quoi parce que a ka hɔrɔnya n'a ka danbe b'a permettre ka sen don combat in na k'a kɛ aw nɔfɛ donc vraiment an bɛ y'a fɔ dante foli min na donc halisa Pisco n'a ka dɛmɛbagaw tɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ halisa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an mago b'o de la don bɛ komi bi donc o de bɛ laban nka an tɛ mankan fɛ an ka jamana kɔnɔ u ka sabali u kana mankan foyi wuli yan ni Fadugukaw bɛna siɲɛ wɛrɛ u ka na ko vraiment ko problème ko a résolue la ko ala ko tiɲɛ ko jamana famaw k'u ye an dɛmɛ wa Kayikaw fana u y'an dɛmɛ parce que Espagne travail ye Kayi n terikɛ n'i ka dossier sera yen nɔ u b'a kunbɛ sajɔ de k'a siɲɛ k'a gɛnna quoi donc aw ta ye a bɛ komi aw taara u ma gɛnni ko kuma aw ɲɛna fɔlɔ an b'aw ko ala k'u changer ala k'u changer dɛ sinon mɔgɔw gɛnna vraiment i bɛ kasi ko nin gɛnna cogo di quoi donc comme u ye kuma n'aw ta in na u ma gɛnni ko kuma f'aw ɲɛna an bɛ dugawu de kɛ ala k'an n'u bila sira ɲuman kan gɛnni ko ninnu ka bɔ a la walima mɔgɔ minnu tun bɛ yen fɔlɔ olu de falenna wa an t'a dɔn parce que an m'o kibaruya sɔrɔ sinon tiɲɛ yɛrɛ la kunun anw kɛɲɛbakadenw anw maliyɛnw kun sɛgɛn dɔ Kayi exception in bolo kan i taara dɔrɔn u y'a gɛn i sera dɔrɔn a gɛnna balimakɛ e bɛ yan Sidibe e nana bilasirali kɛ donc j'espère que folikan dɔ bɛ sɔrɔ i bolo k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna donc ani jɛɲɔgɔn ni baaraɲɔgɔn ɲɛna walasa an ka jɛmukan in kuncɛ quoi. Ko folikan min bɛ ne bolo Mali on media kan bon n bɛ foli si Mali on media mɔgɔw bɛɛ ma ala k'u bɛɛ kisi bitigol ta ɲɔgɔnna ma parce que n'i y'a mɛn Zer ni Dje jatigi faga bitigol kɛra Fadugu communauté ma Zer ni Dje jatigi faga de donc ala ka bɛɛ kisi bitigol ta ɲɔgɔnna ma bon o foli de kun bɛ ne bolo k'a lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma merci beaucoup vraiment merci beaucoup an b'i fo dante foli min na j'espère que an bɛ se ka bi jɛmukan kunci nin cogo la donc ko c'est à dire que lamarato ko jalen d'olu la
ni kotigiw ye quoi donc dongili ñoo de ye quoi Mali konana namarato de c'est-à-dire que fentri yɛrɛ ini namarato mana jɛ ko bɛ diya la ka tɛmɛ i kan ini zo mana jɛ ko bɛ diya la ka tɛmɛ i kan donc a bɛ komi Fadugu ni bitigol ta bɛ ɲini ka ko ye nka Ala kana ko ye senata Ala ka diya fentigiw la ni namarato ye an kɔni an b'o de ɲini Ala fɛ donc maliyɛnw bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an b'a ko Ala ka hɛrɛ kɛ ɲɛna u ye nin sigi Ala ka ɲɔgɔnna wɛrɛ yira an na hɛrɛ ni baden kɔnɔna na vraiment aw nana an ka wele jaabi a diyara an ye donc an bɛ dugawu kɛ nin kana kɛ c'est à dire que an sigikun laban ye Ala ka kɛ fɔlɔ ye Ala kana kɛ laban ye wa hɛrɛ sira kan ani tiɲɛ sira kan ani danbetigiya sira kan parce que an mago b'o de la tiɲɛ ani hɔrɔnya ani danbe an mago b'o dɔrɔn de la n'an bɛ sigi dɔrɔn a ka sɔrɔ problème banna an bɛna ɲɔgɔn fo ka ɲɔgɔn baro kan wa salam